Hi, Assalamualaikum and good days to everybody. My name Muhammad Faizal bin Ismail from UTHM. Hari ini kita akan lihat sambung kuliah kita untuk khusus Communication Engineering for the third chapter, which is Analog Modulations. So, before this kita dah lihat the principle of amplitude modulations or analog modulations. So, analog modulation we have three types of modulation, which is amplitude modulation itself, the second one frequency, and the third one is phase. So we have, before this we have covered about cover on amplitude modulations until the single sidebands. So today we will talk about the principles and the analysis of frequency modulation itself. So I'm going to teach in dual bahasa, which is in English and also so we recall back berkenaan analog modulation, which is in analog signals we have three types, three parameters yang mana kita boleh modulate ataupun boleh kita adjust that parameters untuk kita hasilkan modulations. Yang pertama adalah amplitude, yang kedua frekuensi, dan akhir sekali adalah fasa. So ketiga-tiga ni akan menghasilkan modulation itself. So kalau kita lihat amplitude akan mempengaruhi amplitude adalah, so kalau kita lihat dari dalam gambar rajah tu, itu adalah gambar rajah sinusoidal wave. Okey, sekejap ya. Okey, so kalau kita lihat kat situ, phase amplitude adalah jumlah voltage ataupun jumlah voltage antara peak to peak. Okey, di sini. So this is amplitude. Phase ataupun frekuensi adalah pada bahagian x axis, which is t equal to 1 over f, and phase adalah kita punya pemfasa. So kalau kita tahu, apabila satu sinusoidal wave ditambahkan dengan 90 degrees of phase, dia akan jadi signal ataupun wave bagi cosine. Okay, so kalau kita lihat kat sini, so ini permulaan bagi cosine. So bila kita tambah 90 darjah. Okay, so itu tiga basic, the three basic of parameters in sinusoidal or sinusoidal wave. Okay, so amplitude kita dah cover. So ini kita akan cover frekuensi dan juga phase. But for this topic, kita akan cuma cover pada bahagian frekuensi only. Okay, so because FM dan juga PM adalah lebih kurang macam adik-beradik lah. Okay, dia adalah kita panggil sebagai angle modulations, dan kita akan dia punya sifat dia adalah lebih kurang sama. Okay, dan FM ni lebih banyak kita gunakan dalam aplikasi semasa. Contohnya radio FM yang kita biasa selalu dengar tu lah. Okay, so apa beza FM dan juga AM? So FM ni kita consider sebagai dia lebih bagus ataupun lebih baik daripada AM. Kalau kita lihat aplikasi sekarang pun, AM radio pun kita dah tak gunakan berbanding dengan FM. So sekarang kita dah lebih banyak ataupun mostly 100% kita dah gunakan FM radio, sama ada analog or digital. So kenapa? Sebabnya dia punya transmission dia lebih efficient. Okay, dan juga dia punya fidelity effects lebih bagus daripada AM. Apa itu fidelity? Kita akan lihat masa receiver nanti. So fidelity ni secara basicnya adalah kebolehan FM tu sendiri untuk capture the stronger signals and eliminate the weakest. Okay, so dia akan pick up the stronger signals compared to the weakest. Okay, dan kalau AM ni, sebab kalau kita lihat dia punya signals tu, signal AM dia akan capture semua sekali, iaitu sama ada dia
the highest or the lowest signals. Okay. Dan yang ketiganya, kita boleh reducekan noise, okay, berbanding dengan AM. Sebab kalau kita lihat AM tu, dia punya signal dia begini, okay, so the peak and the lowest pun dia akan capture berbanding dengan FM. FM ni dia punya frekuensi saja yang berlainan, tapi dia punya amplitude adalah sekata. Okay. Right. And disadvantage pula, kalau kita lihat kat sini, is require the first one is require the wider bandwidth. Okay. So nanti kita akan lihat apa yang dikatakan sebagai wider bandwidth ni. Okay. Bandwidth ni kalau kita faham balik, itu adalah lebar jalur. Okay. Kalau AM kita ada cuma satu PC, kemudian ada sideband, upper sideband dan juga lower sideband. Is it? Okay. So dia punya bandwidth ini saja, 2 FM saja kan. Tapi kalau FM, dia punya bandwidth dia bergantung pada dia punya kita panggil sebagai modulation index. Ada lebih sangat panjang dan ada mungkin dia sangat pendek. Okey, ini ialah kita punya bandwidth kita. Okey, so dan akhir sekali dia akan kita lihat kepada circuitry dia. Dia lebih kompleks because of there's some sort of types of circuits yang kita perlu masukkan dalam circuit FM ni. Okay, dari segi kita nak modulate dan juga demodulate pun dia lebih banyak menggunakan circuits. So recall balik apa itu AM. So kali ini adalah kita punya information signals. So ini information signal kita. Kalau kita lihat untuk AM, okay, the highest peak of signals, the peak of signals and modulation signals will have we have the peak ataupun kita akan ada Vmax pada AM kat sini lah, okay, berbanding dengan pada stroke dia ataupun yang paling bawah sekali. So apabila paling bawah, dia akan menjadikan kita punya AM signal tu sangat minimum di sini. Okay. So kalau untuk FM pula, apabila signal information kita highest peak, so kita punya frekuensi yang akan jadi highest. Manakala kalau kita punya information kita rendah, kita punya frekuensi akan jadi rendah. Berbanding dengan AM, dia bermain dengan amplitude. Kalau FM, dia bermain dengan frekuensi. Okay. So macam saya cakap tadi, kita akan ada satu kita panggil sebagai deviations. Okay. So dekat sini, okay, so ini adalah kita punya carrier kita dan juga kita punya modulation ataupun VM kita. Okay. So kalau kita lihat kat sini, carrier kita, of course carrier macam saya cakap macam AM sebelum ni, carrier dia akan jadi kita akan ada highest frequency compared to the information signals. So apabila kita punya VM kita highest di sini, VM kita highest dekat sini, okay, so dia akan mempengaruhi kepada kita punya frekuensi. Dan apabila kita punya VM kita rendah, okay, so dia akan jadi rendah ataupun frekuensi kita akan jadi rendah. Okay. Dan apabila kalau kita lihat kat sini, kita punya modulating signal kita pada 0, okay, pada 0 kat sini. Okay. So kalau kita lihat dekat dia punya FM, nilai frekuensi FM ni adalah sama seperti kita punya frekuensi bagi carrier. Okey, saya ulang. Apabila kita punya VM pada 0 ataupun pada titik kosong, nilai frekuensi bagi FM ni dia akan sama frekuensi kita dengan FC kita. Okey. Kalau kita punya pada VM ataupun VM kita highest maximum, FM kita akan jadi highest. Dan sebaliknya, apabila kita punya VM kita lowest, kita punya FM akan jadi lowest. So ingat, kalau F kita highest, dia punya lambda dia akan jadi lebih rapat.
dan apabila F kita rendah, kita punya lambda akan jadi lebih wider. Okey. So kalau kita lihat dekat sini tadi, kita akan ada satu kita panggil sebagai deviation, frequency deviations. Okey. So apa itu frequency deviations? Okey. Okay, before that kita akan lihat apakah dia punya definisi bagi frequency modulations. So frequency modulation is the angle modulation in which the instantaneous frequency deviations, yang saya cakap tadi, frequency deviations is proportional to the amplitude of information signals, ataupun kita punya VM. Okay. Dan kita punya instantaneous frequency deviation, frequency deviations is proportional to integral of information signal voltage. So ini adalah term ataupun kita punya yang ini adalah kita punya term in mathematical modeling. Okay. Dan ini adalah kita punya terms in term of the basic ataupun the basic idea of frequency modulations. Okay, apakah itu frequency deviation? Okay, macam saya cakap tadi, frequency deviation adalah proportional to the kita punya amplitude of VM. Alright, so let's say kita ada satu signal VM. Okay, ingat VM sama dengan VM sin 2 pi fmt. Okay, ingat lagi. So ini adalah kita punya nilai VM, information signal. So kita ada peak, iaitu information atau peak signals, which is positive VM, and the lowest is minus VM. Okay, so kita imagine kan kita punya signal tu kita rotate 90 degrees. Okay, so that kita akan nampak macam ada kiri dan juga kanan, left and right of signals. Okay, the value lah. Okay, so that pada bahagian kosong sini kita anggapkan dia sebagai FC. Okay, dan kita akan ada satu peak dan juga the right and also the left. Okay, so the difference between peak the difference between from FC to the peak on the right is we call as a FD. Okay, we call it as frequency deviations. The difference of VM from 0 to positive VM, we call it as a FD. And also at the left we also have the FD too, because we have the same value from 0 until positive VM and 0 until to minus VM. So we have two value of FD apabila kalau kita have peak to peak lah at VM ni. Okay, and the total length was 2 FD. So because we have 2 FD here, and so kalau kita lihat kat sini, kat tengah-tengah tadi adalah FC kan. So bila kita ada 1 FD, so nilai frekuensi dekat sini kita dah dapat satu nilai, iaitu FD tambah FC. Okay, yang ini adalah exist bagi kawasan ini adalah kita punya FC. Okay, so FC so nilai FC kita akan pada kawasan sini, kita nilai FC kita akan menjadi lebih besar, dan apabila berada di sini nilai FC kita akan jadi lebih rendah. Okay, so at the right we have FC plus FD, and at the left we have FC minus FD. Okay, so kita nampak dekat situ the relations, apakah yang dimaksudkan dengan frequency deviation ni. So frequency deviation tadi dia kata the amount. Okay, nanti kita lihat apakah maksud frequency deviations. Frequency deviation kalau kita lihat dia punya nilai of VM. Okay, nilai of VM is proportional to the frequency deviations. Okay, so because as the VM is increased, the FC
also increase. Okay, sebabnya FC tambah FD. So kalau nilai VM kita dia punya power dia lebih tinggi, VM dia lebih tinggi, so FC kita akan jadi lebih besar lah. Okay, so ni saya kata satu lagi signal, kita ada satu sini. Okay, this one. So menjadikan kita punya FC kita akan jadi lebih besar, dan FD pada dia punya peak kawasan sini akan jadi lebih kecil. So total bandwidth kita akan jadi lebih besar lah berbanding dengan yang tadi tu. Okay, so nilai VM ni tadi memainkan peranan. Okay, nilai frequency deviation ni bergantung pada nilai kita punya VM tadi tu. Okay, sorry. So example, so let's say we have FC kita adalah 150 MHz. Okay, so if the peak amplitude of the modulating signal cause a maximum frequency shift of 30 kHz. Okay, so kita FD kita adalah 30 kHz. So at the left and right, so kita punya the maximum FC is 150.0 MHz, and the left is 149.97 MHz. So the total of frequency or the bandwidth is about 60 kHz. Okay, it's simple like that. So the definition of frequency deviation is stated here. Okay, the amount of change on carrier frequency produced by the modulating signal is known as a frequency deviation. The amount of change in carrier frequency produced by the modulating signals is known as frequency deviations. Produced by modulating signals kat sini. Okay. So bila kita modulating signal kita berubah, kita punya change in carrier frequency. Carrier frequency tu akan menyebabkan pada kawasan pada kita punya frekuensi FM kita tu lah. Okay. So yang lain tu as I mentioned before lah. Okay. So the frequency of modulating signals determines the frequency deviation rates, or how many times per second the carrier frequency deviates above and below. Okay, frekuensi itu akan bergerak atas dan bawah bergantung pada kita punya dalam satu seconds lah. If the modulating signals is 500 Hz sine wave, the carrier frequency shift above and below the certain frequency 500 kali per second. Okay, so kalau kita misalnya kata kita punya 500 kHz tadi, kita punya signal ataupun kita punya gambar rajah tadi tu, so dia akan bergerak ke sini lah 500 kali sebanyak 500 kali selama 1 saat. Okay. So a same example. Okay, so kat sini kita bagi contoh 519 MHz, which is the UHF signals. So kita punya deviation is 12.5 kHz. So the maximum and minimum, so the bandwidth is 25 kHz lah, 12.5 kali 2, so kita akan dapat 25. So the maximum is 915.012.5 kHz. Okay, dan seterusnya. Okey, so saya nak relatekan pula dengan aplikasi kita. Okey. So aplikasi kita yang biasa guna, biasa kita dengar, okey, aplikasi yang kita nampak lah sekarang adalah FM radio frequency. So kalau kat Malaysia ni kita ada pelbagai channel. So agak-agak kalau dalam satu kawasan tempat tu kamu kira ada berapa banyak channel yang kita ada. Okey. Lebih-lebih lagi kalau dekat kawasan Lembah Kelang tu kan. Okey. So dekat Malaysia apakah frekuensi kita? Okay, kita boleh lihat dalam kita punya radio tu, kalau kita punya tuning tu daripada berapa ke berapa. Biasanya daripada kalau kat Malaysia ni dia adalah 87.5 sampailah kepada 108 MHz. Itu FM band di Malaysia. Okay, di negara lain mungkin berlainan. Okay. So kalau tak percaya boleh lihat dalam laman web SKMM, MCMC. Dalam bahagian broadcasting, so kat situ dia ada bagi tahulah band untuk FM radio, TV broadcasting, TV digital TV dan sebagainya.
So kalau untuk di Jepun macam mana? Okey, sebab biasa kalau rakyat Malaysia ni suka beli kereta recon daripada Jepun kan. So kalau dia beli kereta recon ni, dia tak boleh guna radio. Sebab apa? Sebab di Jepun adalah dia punya frekuensi daripada 76 sampai 95 MHz. So bila bawa datang Malaysia, memang takkan dapatlah radio Malaysia. Dapat pun daripada 87.5 sampai 95 MHz. Kalau dekat Johor ni, dia adalah radio IKIM. Okay? So dapat sikit je. So macam mana nak buat? Dia kena tukar satu converter booster untuk FM radio. So dia akan change the signals from kepada band Malaysia punya. Okay? So kalau kamu download daripada MCMC punya website, so dia ada bagi satu poster ni lah. So poster ni Radio Spectrum Allocation in Malaysia. So cuba cari daripada kawasan megahertz, okay, untuk FM radio. So kita nampak kat situ lah. Okay, kat situ. So itu adalah band untuk FM radio. So kat sini kita boleh refer pelbagai jenis aplikasi yang kita boleh gunakan. Bukan kita boleh gunakan, yang industri gunakan. Okay, yang biasa kita gunakan adalah FM radio, Wi-Fi dan sebagainya lah. Okay, for last slides untuk part ni, so kita akan lihat kepada FM radio frequency. One application in Malaysia, which is we have 87.5 so 88 MHz until 108 MHz. So kat sini kita nak lihat berapa banyak channel yang kita boleh ada, okay, dalam satu band yang ini. So kat Malaysia kita ada 88 sampai 108. So biasanya MCMC bagi dia allocate setiap station ni, dia punya frequency deviation ni adalah 75 kHz dan juga 25 kHz guard band. Guard band ni dia macam, nama pun guard, dia macam pengawal lah, kiri dan kanan untuk frequency deviation channel bagi setiap radio. Okay, so setiap radio, contoh radio era diberi satu allocations 75 kHz. Okay, dan juga guard band kiri dan kanan adalah 25 kHz. So kalau kita lukis gambar rajah dekat sini, so kiri dan kanan kita ada 75, sebab dia macam kita gambar rajah tadi, ada atas kiri dan kanan 75 kHz frequency deviations, dan ditambahkan pula dengan satu guard band. So guard band ni 25 kHz kiri dan kanan. So kita kena tambah jugalah, supaya kenapa guard band ni, pengawal ni, supaya dia tidak interfere ataupun dia tidak overlap dengan channel yang lain. Okay, so misal kata ada satu lagi ni radio era, lepas tu ada satu lagi radio Hot FM contohnya. Okay, so dia pun ada satu guard band. So guard band ni mengawal supaya channel tu tidak overlap. Kalau tidak, nanti bila kamu buka channel dekat sampai satu frekuensi kat sini, dia akan overlap. Dengar suara era ada, dengar suara Hot FM pun ada. So kita tak nak macam tu lah. So kena ada satu guard band sebagai satu jarak antara setiap channel. Okay, so total bandwidth bagi satu channel ni adalah is about 200 kHz. So 75 tambah 75 tambah 25 tambah 25. So kita akan ada 200 kHz. So bandwidth yang FM band ni tadi 88 sampai 108. So total dia roughly about 20 MHz. Okay, untuk satu channel adalah 200 kHz. So berapakah total FM radio yang kita boleh adakan bagi satu-satu kawasan untuk band FM band di Malaysia ni, iaitu daripada 88 sampai 108. So kita just divide them. So 20 MHz dibahagikan dengan 200 kHz. So kita akan ada roughly about 100 channels bagi satu-satu tempat lah. Okay, satu-satu kawasan broadcasting tu kita boleh broadcast maximum is 100 channels. Okay, so itu cara pengiraan dia lah, dan idea macam mana kita punya FM radio tu berfungsi. So untuk sampai kali ini saja, sorry lama sikit. So nanti lepas ni kita akan sambung untuk mathematical modeling and also the some principle of frequency modulations. Okay, thank you. Assalamualaikum.